हेलो एवरीवन केमिति अछंती आपण माने आज हूँ 8 तारिख। आज समस्त मन में गोटे द्वंद्व थिला कि जो सुभद्रा योजना सरकार पकाउछंती सुभद्रा योजना आमको मिलिबो कि मिलिबोनी। जदि आपण एटा भी कन्फ्यूज रे थिले आपण को मु गोटे कथा क्लियर करदेबी जे आपण बारंबार याकू पचारंतुनी कि ताकू पचारंतुनी किछि दरकार नाही। आपण जदि डाउट रे अछंती कोनोसी प्रकार डाउट रे अछंती तो आपण कोन करि परिबे ना आपण जो न्यूज़ पेपर अछि किंबा जो न्यूज़ रे जो जिंसटा दिया जाउची से जिंस को देखंतु आपण सब किछि क्लियर जानीपारे। कारण आपड़ जदि या पचारे कि मोर एमती है सेमती है से मत मिलनी तो से आपन को विभिन्न प्रकार कथा कह आपन को लगे आपणकर किसी भूल अच्छी से आपन को मिलनी। ठीक अच्छे तो आज गोटे बढ़िया न्यूज़ आसी जहाँ विषय में कथा हाँ आपण जो मन में जो डाउट अच्छी से सब किसी क्लियर हो तो चलतु मुझे आपको से न्यूज़टा भी देखई दूसरी। ठीक अच्छे तो काली एम खाता को आसो सुभद्रा टंका। ठीक अच्छे ये आपन को देखिपे आप कि ये लिखाई ये कौन लिखाई काली एम खाता को आसो सुभद्रा टंका। जदि आपन को टंका मिलना तेबे आसंता काली द्वितीय किस्ती रे अकाउंट को 5,000 टंका आसो। एने पूर्वर बड़ घोषणा करथिले प्रभाती परिडा। ठीक अच्छे प्रभाती परिडा कौन घोषणा करथिले प्रभाती परिडा घोषणा करथिले जे जो मान खाता को 5,000 टंका आसीनी से खाता को 5,000 टंका लेखा आसीबो आसंता काली माने आज आसीबो। ठीक अच्छे तो आज कौन पाई आसीबो तो ता विषय भी टिके डिटेल कथा ये आउ गोटे जिनस स्पष्ट कर लिखाई जे जदि सुभद्रा योजना आवेदन करिसंती किंतु टंका आसीनी किंबा परवर्ती किस्ती टंका आसीबो कि नाही यही प्रश्न नहीं हिताधिकारी मनरे एबे द्वंद्व सृष्टि होईछि। जदि आपण भी जानवा चाहूँगी तेबे आसंतु जानिबा। ठीक अच्छे ये गोटे से लिखिदे जदि आपण मन भी द्वंद्व अच्छी आपको पैसा मिलिबो कि मिलिबोनी तो से जिनस को क्लियर करने ये आर्टिकलटा मो पाखक आसी आर्टिकल से बतई देइछंती जणे देइछंती जे मु आगो को कहबी जे आपणकर केमिति चेक करेंगे जदि आपणकर कैंसल होईछि कि कौन होईछि आपण केमिति चेक करेंगे आपण निज मोबाइल रे केमिति करि परिबे से कथा भी मु आपन को कहबी केमिति पैसा पड़ला कि पड़लानी सेटा भी केमिति देखिबे सेटा भी मु आपन को निजे कहबी हैला आपन को किछि करिवार दरकार नै। लेकिन एठी आपन गोटे जिनस देखंतु जे ये आर्टिकल रे कौन कौन लिखाई आ कौन कौन कही से। ठीक अच्छे तो ये लिखाई पूर्व पर्याय गुड़िक अनेक महिला को सुभद्रा टंका आसी भी मोबाइल को कौन सी मेसेज आसी नथिला। ठीक अच्छे बहुत जन एमती थे जो मान पाखक आसी पैसा से मोबाइल को मेसेज आसी नथिला किंतु पैसा आसी तांको अकाउंट रे से जेतेबेले चेक करती से समय पैसा आसी। ठीक अच्छे से जिनस को ये आर्टिकल से माने लिखिचंती तापर लिखिचंती जहाँ पर व्यस्त हो पड़ते हिताधिकारी। ठीक अच्छे अधिकांश पाखरे फोन यूपीआई रो व्यवस्था नथिबा हेतु टंका आसीछि कि नाही सेमाने सेमानकर पुष्टि होई पारि नथिले। केउंटी केउंटी बैंक किंबा एटीएम जाई चेक करि परिवार व्यवस्था मध्य उपलब्ध नाही। एही क्षेत्र रे केमिति जानिबे टंका आपणको खाता को आसीछि कि नाही ये जिनसटा ये क्लियर करा जायछि। या परे मु आपनको क्लियर करिकी कहबी। ठीक अच्छे या टिके ऊपर को पढ़ी नवा। राज्य सरकार समस्त वर्गर विकास निमंते निरंतर प्रयास करुछंती। एही क्रम रे राज्यर विभिन्न योजना लागू करछंती। सरकार द्वारा लागू होइथिबा विकासमुखी योजना मध्यरु सुभद्रा योजना हेउछि गोटिए। ठीक अच्छे जेते भी योजना अच्छी आम ओडिशा रे सबु क्षेत्रु जो सबु योजना मध्यरु जो आमर सुभद्रा योजना जोटा अच्छी माँ मानक पई भौणी मानक पई जहाँकर 21 वर्षरु एज ऊपर को अच्छी से जो ये योजनाटा होची गोटे अलग प्रकार योजना जो से माने कहिछंती से महिला मानकू 5 वर्ष रे 50,000 टंका देबाकू प्रतिश्रुति करछंती। किए करछंती आम ओडिशा सरकार मोहन माझी। ठीक अच्छे मोहन माझी जितेबाला सरकार गढ़ी से समय से यही जिनसटा कमिटमेंट करते। ठीक अच्छे तो आग कौन लिखाई सेटा भी देखी नवा। लिखाई जदि आपण को भी टंका मिलना तेबे हिताधिकारी केपरि जानिबे सेमानकर आवेदन स्टाटस विषय रे केमिति जानिबे ता विषय लिखाई। ठीक अच्छे तो आपन को कौन करने को पड़ो आपन को ये लिखाई एथिपाई सरकारी वेबसाइट सुभद्रा पोर्टाल को परिदर्शन करने को पड़ो। ठीक अच्छे ये पूरा क्लियर मेंशन कर देइचंती से माने जे आपन कौन करने को पड़ो आपन किछि करिवार नहीं यार कथा ता कथा सुनिबा किछि दरकार नहीं। आपन कौन करिवार अछि ना आपन को सुभद्रार ऑफिशियली वेबसाइट अच्छी ना ऑफिशियली वेबसाइट अच्छी सरकारंकर ऑफिशियल पोर्टाल अच्छी सुभद्रा पोर्टाल आपन सेठी विजिट करेंगे विजिट कला पर ही आपन को सब किछि क्लियर हो जिवो आपन जानि परिबे जे आपनकर जो पैसा मिलनी कौन पाई मिलनी कि आपन जदि पैसा पाई छंती ताहले आपनकर कौन कौन ठीक अच्छी से
ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବକ୍ସ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ସ ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦାଖଲ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ତାପରେ ସେଇ OTP ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ OTP ଦେଇଦେବେ, OTP ଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ, ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆସିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ବି ଦେଖିନେବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ଯେଉଁଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେଖାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେଖାଯିବ, ତା ତଳେ ଏକ ବକ୍ସ EKYC ଷ୍ଟାଟସ୍, EKYC ପ୍ରକାର, ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତି, পেমেন্ট স্থিতি দেখাଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ KYC ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ସେଇଟା ପଡ଼ିଯିବ, ପେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ସେମାନେ ପୁରା ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ଭିଡ଼ିଓ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି କି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ନାଁରେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସବୁକିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆହୁରି ଯଦି ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲକୁ ନେଇକି ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଡେଡିକେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଖାତାକୁ ପେମେଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କିଛି ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।